1800 टंका 1800 रे आस तार बाद हमें देखमा इरा उडे कलेक्शन देखन इटा आसी जाउचे रेड संगे ब्लू रो कॉम्बिनेशन रेड संगे ब्लैक रो ब्लैक आंचल डा रेड अछि आंचलटा रेड कलर रे आसी जाउचे ब्लैक तार फुल बॉडी टा टिके देखमा इता 100 टंका रे पट्टी डिजाइन रे आसी जाउचे देखन ब्लैक और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन इटा होचे आंचल डाटा आ फुल बॉडी टा टिके देखमा इटा होचे फुल बॉडी आई तार प्राइस टा 1800 टंका एटा होते रेड रे ब्लैक आसी देखो रेड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन रे इटा भी 1800 टंका रे एटा ऑरेंज कलर रे एटा भी 1800 इटा गोटे बॉक्स पैटर्न ऊपर आसी गला देखन बॉक्स पैटर्न रे इटा गोटे भी बहुत चलसी ई साड़ीटा आ इटा होचे तार आंचलटा ना आ फुल बॉडी टा टिके देखमा रेड कलर रे अछि आ इतार कलर ऑप्शन भी आसी इतार कलर ऑप्शन भी आसी इटा 1800 रो कलेक्शन देखन सब आसी होचे इटा अछि 1800 रो एटा कलर ऑप्शन माने आसी इटा ओरे इटा येलो संगे रेड रो कॉम्बिनेशन इटा मोठा रे ब्लैक अछि इटा उठे देखुन इटा टिके अलगा टाइप रे अछि देखुन डीप कलर रे इटा भी 1800 ना सब जेंडा नेबे 1800 टंका रे आपन मांगो मिली जाउछे इटा उठे कलेक्शन देखुन इटा अछि ग्रीन रे मेरून रो कॉम्बिनेशन आ इतार आमे फर्स्ट आंचलटा देखिले मा देखुन मेरून कलर रे आंचलटा अछि आ फुल बॉडीटा इटा होछि देखुन फुल बॉडीटा आ इतार प्राइस टा काना रहउछे 1800 रे 1800 टंका रे एडा देखुन तार कलर ऑप्शन भी आसीबा ए कलर ऑप्शन रे 1800 टंका एडा देखुन ग्रीन रे ब्लैक धड़ी अछि तार बॉर्डर टा ब्लैक अछि सेडा रेड थिला एडा ब्लैक अछि आ बॉडी टा मेरून अछि ग्रीन संगे एडा मेरून रे मेहंदी देखो मेरून रे मेहंदी बॉर्डर टा बाकी टा रेड अछि हां एडा सब 1800 रे अछि इटा देखो इटा उडे बहुत बढ़िया कलेक्शन इटा भी तो बहुत जोन डिमांड करसन ई साड़ी इटा बहुत डिमांडिंग साड़ी है एतार सब कलर अछि हमर पाखे एडा देखो आंचल आ एटा फुल बॉडी टा आई तार प्राइस टा काना रहबा 2100 आसी 2100 टंका इटा अछि मयूर डिजाइन खाली सेतिरे हाथी अछि इतरे मयूर अछि 2100 टंका 2100 हां इटा उडे कलेक्शन देखो इटा मेहंदी रे रेड रो कॉम्बिनेशन हां इटा भी 2100 टंका हां एटा सब 2100 इटा येलो रे ग्रीन रो कॉम्बिनेशन इटा भी 2100 ना हां आइटा अछि मेहंदी रे ब्लैक कलर इटा भी 2100 ओटे ग्रीन आउ रेड रो कॉम्बिनेशन रे आसी होचे इटा हरिण डिजाइन रे इटा होचे आंचल टा आ फुल बॉडी टा टिके देखमा इटा होचे फुल बॉडी टा इधर प्राइस टा 2300 रे आसी 2300 टंका रे आसी जाउचे इटा ओटे इटा भी बांधो सबटा डिजाइन बॉडी रे अछि ने के आ इता फर्स्ट हमें आंचल टा टिके देखि दमा इटा होचे देखुन फर्स्ट खुद एरा आंचल इटा होचे आंचल टा आ फुल बॉडी टा टिके देखमा एटा फुल इटा होचे देखुन फुल बॉडी टा आइता प्राइस टा एटा 2700 रे आसी 2700 टंका रे इटा आसी जाउछे एटा 2600 रे आसी एटा 2600 टंका रे एटा देखुन म पिन्ही छ सेम टा बाकी तार कलर ऑप्शन माने एटा देखे दो एटा कलर ऑप्शन रे जेंडा पिन्ही छन आ जेंडा पिन्ही छन हेई साड़ी मिलबा कि ने हां मिलबा सेम टा मिली जिबा सेम टा एटा देख ग्रीन कलर रे एटा सब 2600 रे आसी हां एटा देख देखो एटा जेंडा ने ब्लैक रे भी 2600 जेंडा पिन्ही छन रे पूरा सेम हेटा है ना सेम हेटा देखो सेम इटा आसी होची 2600 टंका रे एटा भी देखो 2600 रे आसी इटा आसी छै एटा आंचल आ इटा होचे फुल बॉडी टा एटा 3100 रे आसी 3100 टंका रे इटा आसी छै इतरे ब्लाउज पीस आउछे ना ना एटा देख तार बाद ब्लाउज देखो मेरून कलर आ ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन रे आसी गेला आंचल टा पूरा से डबल बॉर्डर मिथा आंचल दी छे आ इटा होचे फुल बॉडी आइता प्राइस 2800 रे आसी 2800 टंका रे आसी जाउ छे एटा ओरे कलेक्शन को 3D पैटर्न रे अछि ने सुमति कलर आ इटा होचे मेरून कलर रो आंचल टा अछि देखो आ फुल बॉडी टिके देखले मा आइता प्राइस टा 3100 रे आसी 3100 टंका रे देखो सब मीडियम रेंज ऊपर कितने सुंदर सुंदर डिजाइन यूनिक कलेक्शन अछि एटा आंचल एटा कॉफी कलर रे अछि ना हां एटा बांधो सबटा डिजाइन आइता प्राइस टा 3500 रे आसी 3500 टंका डबल बॉर्डर रे डबल बॉर्डर रे आसी गेला एटा होचे आंचल टा मेरून कलर रे आंचल टा अछि हां आ फुल बॉडी टा आइता प्राइस 2900 रे आसी 2900 टंका रे देखो डबल बॉर्डर तार बाद एटा ओटा आसी गेला 3D पैटर्न ऊपर
ডবল বর্ডার রে 3D প্যাটার্ন দেখুন এটা হচ্ছে ডবল বর্ডার মিতাল আঁচল আছে না সে 6000 টঙ্কিয়া আঁচল দিছি দেখুন আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইস 3200 রে 3200 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এলা সবটা ডিজাইন লহরি ডিজাইন বি দউছে এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আইতা প্রাইসটা এটা 3000 টাকা আছে 3000 হ্যাঁ 3D প্যাটার্ন উপরে কালেকশনটি আসি গলা হরিণ ডিজাইন উপরে দেখুন হরিণ আঁচলটা হচ্ছে গ্রিন কালার রে আঁচল দিছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখুন আইতা প্রাইসটা 3000 টাকা আছে 3000 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে নেক্সট কালেকশন দেখমা তার বাদ এটা গোটে কফি কলর রে দেখুন কফি রে মস্টার্ড ইয়েলো রেড কলর আঁচল আছে আঁচল আর প্রাইসটা এটার কানা রହୁছে এটা 3200 রে আছে 3200 টঙ্কা রে এটার কলর অপশন রে আসিব এটা সব কলর অপশন রে আসি যাচ্ছে দেখুন 3200 টঙ্কা গ্রিন রে ব্লু র কম্বিনেশন আছে আর ব্লু কলর র আঁচল আছে দেখুন আঁচল হ্যাঁ আর এটার প্রাইসটা কানা রহবা এটা ফুল বডি এটা 2700 রে আছে 2700 টঙ্কা মিলন সফটা রে আছে মিলন সবটা ডিজাইন দেউছে আর মেরুন কলর এটা আঁচল আছে না আঁচল আর এটা ফুল বডি আর এটার প্রাইসটা এটা 3400 রে আছে 3400 টঙ্কা এটা ওটা দেখুন সবটা ডিজাইন এটা ওটা তো বহুত বড়িয়া ডিজাইন দিয়েছে দেখুন ফুল সবটারে শাড়িতে আসিছে এটা দেখুন আঁচলটা দেখুন এন্ডা ডিজাইন মানে এটা বডি ডিজাইন রে দেছি আঁচল ডিজাইনটা হ্যাঁ এটা আঁচল রে আছে এটা প্রাইসটা কানা রହୁছে এটা 3300 রে আছে 3300 রে দেখুন পুরা কম প্রাইস উপরে সবটা ডিজাইনটি আসি যাইছে সিঙ্গেল বর্ডারে 3D প্যাটার্ন গ্রিন রে ব্লু র কম্বিনেশন দেখুন এটা আঁচলটা আর ওইটা হচ্ছে ফুল বডি প্রাইসটা এটার কানা রହୁছে 3200 রে আছে 3200 হ্যাঁ এটা আসি যাইছে গোটে বহুত বড়িয়া কালেকশন রে এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ফুল বডিটা দেখুন এটা পিনলে তো এই কালেকশন মানে বহুত বড়িয়া লাগবা এটা 2800 রে আছে 2800 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে সবটা ডিজাইন আছে না আর এটা তলে দেখা হেতিলা তার কলর অপশন মানে এটা আসি যাবে আই তার প্রাইস কানা রହୁছে 3200 রে আছে 3200 টঙ্কা সব তার কলর অপশন মানে আছে 3200 রে মিলন ডিজাইনটি আসি গলা দেখুন আই তার প্রাইসটা এটা বি 3200 রে আছে 3200 রে হ্যাঁ দেখুন কম প্রাইস রে মিলন শাড়ি দিয়ে এটা বি দেখুন 3200 রে আছে এটা সব 3200 র কালেকশন যেটা নেবে 3200 টঙ্কা এটা ওটে কালেকশন আসি যাইছে দেখুন এটা থান শাড়ি এতরে ব্লাউজ পিস না বাহারে ইতরে না আছে হ্যাঁ এটা থান র কেতরা কালেকশন দেখরে মাইবে এটা হচ্ছে আঁচল হ্যাঁ আর ফুল বডিটা দেখমা ফুল বডি আই তার প্রাইসটা কানা রହୁছে 2500 রে আসবে 2500 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা ওটে থান শাড়িতে দেখুন এটা ভরি ভরি কাম হয়ে গেছে দেখুন শাড়িতে ভরি ভরি কাম আছে আর ওইটার আঁচলটা ফার্স্ট দেখুন ব্ল্যাক কালার এর আঁচলটা আছে না হ্যাঁ ব্ল্যাক লাইট র কম্বিনেশন যে দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর ওইটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা 2600 রে আসবে 2600 হ্যাঁ 2600 রে আসবে এতরে ব্লাউজ পিস নাই না ইতরে না আসবা না হ্যাঁ এটা ব্লাউজ পিস আসবা ইতরে আসি যাচ্ছে ইথারে হ্যাঁ এটা হাফ হাফ রে আছে দেখুন হাফ হাফ রে এটা ডার্ক কফি কালার রে আছে না হ্যাঁ ডার্ক কফি কালার আঁচলটা দেখুন এটা আর ফুল বডিটা দেখমা সেম ডিজাইন আছে বডি রে বাকি কলরটা অলগা আছে আর তার প্রাইসটা এটা 3200 রে আছে 3200 টঙ্কা রে ভিডিও খালি বিনা স্কিপ করকে দেখুন কেতে সুন্দর সুন্দর আজকে ডিজাইন মানে আসি যাচ্ছে শাড়ি র দেখবে আর এটা উঠে আসি গলা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা হ্যাঁ আঁচল মেহেন্দি কলর রে আঁচল আছে আর রেড কলর রে ফুল বডিটা আছে আর ই কালেকশন মানে भी तो बहुत बढ़िया চালছি আই তার প্রাইসটা এটা 3400 রে আছে 3400 টঙ্কা হ্যাঁ টেরাকোটা ডিজাইন উপরে আসি গলা দেখুন টেরাকোটা আর ফুল ফুল ডিজাইন আছে আর আমি দেখমা এটার আঁচলটা ফার্স্ট দেখনা মানে দেখুন ব্ল্যাক কলর রে আঁচলটা আছে আর ওইটার প্রাইসটা কানা রହୁছে 3200 টঙ্কা রে এটা আসবা মাছকাতি ডিজাইন উপরে আছে না মাছকাতি ডিজাইন আর এটা বর্ডার র উপরে এটা আছে মিলন ডিজাইন দিয়ে দিয়েছি দেখো থান শাড়ি 3800 রে আসবে 3800 টঙ্কা রে থান শাড়ি রে भी মিলন ডিজাইন আসি যাচ্ছে লোহরি লোহরি ডিজাইন আছে দেখো 3800 রে আসবা 3800 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে তার বাদ এটা টেরাকোটা র থান শাড়ি দেখো টেরাকোটা ঘর ডিজাইন আছে আর ওইটার আমি দেখো ফুল বডি দেখো এটার প্রাইসটা এটা भी 3800 রে 3800 টঙ্কা রে সব 3800 র কালেকশন হ্যাঁ এটা উঠে দেখুন কালেকশন দে এটা বেলুন ডিজাইন টেরাকোটা আছে আইতা প্রাইস 3700 যাহা के দরকার হচ্ছে জলদি জলদি বুকিং করুন দেখুন আউ কালেকশন মানে এন্তা কালেকশন হাত ছড়া নাই করুন বহুত বড়িয়া কালেকশন প্রাইস ওয়াইজ भी বহুত বড়িয়া হচ্ছে ডিজাইন মানে भी বড়িয়া হচ্ছে এটা 3600 রে আছে 3600 টঙ্কা
এটা ওরে কালেকশন দেখুন এটা হচ্ছে সিঙ্গেল বর্ডার রে বহুত সুন্দর কালেকশন এটা অরেঞ্জ আর মেরুন কলর কম্বিনেশন আছে এটা মাত্র 4400 রে আছে 4400 টঙ্কা রে ওজিনসার লাগি কম কম প্রাইস রে পুরা বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আসছে যেতে জলদি হচ্ছে আপন মানে বুকিং করুন আর এটা উঠে আসিলা পরভা ডিজাইন টেরাকোটা না পরভা ডিজাইন টেরাকোটা আছে পরভা ডিজাইন টেরাকোটা আসি যাচ্ছে আর তার প্রাইসটা কানা রহুছে 4500 রে আছে 4500 টঙ্কা রে এটা 4500 রে আছে ভাই সব এটা বি 4500 হ্যাঁ এটা সব 4500 এটা আঁচল আসবা হ্যাঁ আর এটা ফুল বডি 3D প্যাটার্ন রে না হ্যাঁ 4500 রে আছে বক্স প্যাটার্ন উপরে মাছ ডিজাইন আছে বক্স প্যাটার্ন আর চৌড়া বর্ডার বি রহুছে না এতে চৌড়া বর্ডার এটা হচ্ছে আঁচলটা তা মাছ ডিজাইন আছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা প্রাইস এটা 5000 টাকা রে আছে 5000 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা বক্স প্যাটার্ন উপরে আসি গলা দেখুন বক্স প্যাটার্ন রে রাউন্ড এটা ফুল বর্ডার আছে হ্যাঁ এটা দেখুন আঁচলটা আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এইটা প্রাইসটা এটা বি 5000 টাকা রে আছে 5000 হ্যাঁ 5000 টঙ্কা 5000 টাকা এটা ওটা রাউন্ড সফটওয়্যার আসি গলা রাউন্ড সফটওয়্যার দেখুন গ্রিন কলর বোটল গ্রিন রে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে যে এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এইটা প্রাইসটা কানা রহবা এটা ফুল বডি এটা 4900 রে আছে 4900 টঙ্কা দশরা भी तो आसी बसला न जल्दी जल्दी घिनी रखुन एबे रुकिले आपन मांगो बहुत बढ़िया प्राइस मिली जिबा आ बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन भी आसी छि देखुन এটা দেখুন আঁচলটা এটা হচ্ছে আঁচলটা আর প্রাইস এই তার প্রাইসটা কানা রহুছে এটা ফুল বডিটা দেখুন এটা 5300 রে আছে 5300 ডবল স্টার সবটা না হ্যাঁ ডবল স্টার এটা ওটা কালেকশন দেখুন এটা পুরা সে কটন পাটর ডিজাইন দিছে দেখুন ছোট ছোট কাম হিছে পুরা ভরি ভরি কাম হিছে আর ওই তার প্রাইসটা কেতে রহুছে এটা মাত্র 6000 টাকা রে আছে 6000 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে সিঙ্গেল বর্ডার মাছ বর্ডার এটা ওটা দেখুন এটা ওটা আসিলা মিডিল রে বাঁধ সবটা ডিজাইন আছে হাতি কামিছে হরিণ কামিছে আর এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন আর ফুল বডিটা দেখুন এটা প্রাইস এটা 4800 রে আছে 4800 টঙ্কা 3D প্যাটার্ন উপরে এটা ওটা কালেকশন দেখুন এটা তো আগো 6-7000 শাড়ি রে ই কালার কম্বিনেশন দিয়ে না এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন 4500 রে আছে 4000 হ্যাঁ 500 4500 টঙ্কা ফুল ডিমান্ড রে শাড়িটা আছে পুরা এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আর ফুল বডিটা দিয়ে দেখুন কোণার্ক উপরে নটকি দিয়ে এটা মাত্র 4500 রে আছে 4500 টঙ্কা রে এটা ওটা আসিলা পেরে পেরে ডিজাইন উপরে কানে বর্ডার রে পেরে পেরে ডিজাইন তার প্লস ধড়ি বাঁধ কাম এথিরে আসি যাচ্ছে আর নর্তকি প্যাটার্ন भी আছে দেখুন ঝুঁটি কাম দেখুন তার কেতে বড় বড় ঝুঁটি দেউছে যে আঁচলটা আর তার প্রাইসটা 6000 টাকা রে আছে 6000 টঙ্কা রে হ্যাঁ ডবল বর্ডার কালেকশন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে আসি যাচ্ছে আর প্রাইসটা কানা রয়েছে এটা 6200 রে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ফুল বডিটা দিকে দেখুন এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবে হ্যাঁ পুরো ফুল ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে না হ্যাঁ ফুল ওয়ার্ক আসছে আর এটা ফুল বডিটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা 6200 টঙ্কারে ই কালেকশন মানে আপন মানকো মিলি যাউছে 3D প্যাটার্ন উপরে এটা বি ডবল বর্ডার হ্যাঁ আইতা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক র এটা কালেকশন হ্যাঁ আইতা প্রাইসটা কানা রহুছে 6200 রে সেম 6200 টঙ্কারে 6200 টঙ্কারে এটা বি ওয়ার্ক আসবে এটা ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে 6200 টঙ্কারে আপন মানকো ই কালেকশন মানে মিলি যাবা দেখুন নেক্সট কালেকশন দেখুন এটা পুরা আছে পাটো মেটাল কলর কম্বিনেশন আছে না ऑरेंज संगे कॉफी रो कॉम्बिनेशन আছে আর এটা ঝুটি কাম হিছে দেখুন এটা 5300 রে আসবে 5300 টঙ্কা রে মাত্র 6000 টাকা রে আসবে এটা 6000 টঙ্কা রে দেখুন 6000 রে ডবল বর্ডার কালেকশন মানে আসি যাচ্ছে এটা সব ডবল বর্ডার কালেকশন হ্যাঁ দেখুন কেতে সুন্দর সুন্দর ডিজাইন 6000 টাকা সুন্দর সুন্দর ডিজাইন কম কম প্রাইস রে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন মানে আসুছে ডবল বর্ডার তো আজকালি भी बहुत চালিছে এটা भी 6000 টাকা রে আসবে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে এটা এতে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে 6000 টাকা 6000 এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক বাহার এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে 6000 টাকা রে দেখুন এটা ওটে এটা भी ব্লাউজ পিস কটন পাটো ডিজাইন দিয়েছি দেখুন ডবল বর্ডার হলে ডবল বর্ডার 6000 টাকা আছে হ্যাঁ এটা भी দেখুন 6000 টাকা রে আছে এটা সব 6000 এর কালেকশন এটা ওটে 6000 এটা भी 6000 টাকা এটা ওটে দেখুন তাজমহল ডিজাইন রে আসি গলা
ताजमहल आरो एटा नर्तकी पैटर्न रे এটা भी 6000 টাকা আছে 6000 टंका एटा ए मिलन सबटा डिजाइन आसी जाउची धड़ी बांध काम हिचे देखुन कलर कॉम्बिनेशन तो पूरा बहुत बढ़िया अछि এটা দেখো এটা 6300 रे আছে 6300 जहा के जेना बोला छै टिप चिना मारी करी फोटो पटे देले आचर फोटोटा आपन मानकु मिली जिबा এটা इरा उठे देखुन कोणार्क पैटर्न ऊपर ना हां कोणार्क पैटर्न एटा आसी जाउची एटा होचे आचलटा झुटी डिजाइन रे अछि आ फुल बॉडीटा टिके देखो फुल बॉडी एटा प्राइस टा 4800 रे আছে 4800 टंका रे आसी जाउची এটা इरा उठे कलेक्शन देखुन इटा डीप पिंक रे अछि ना हां ब्लैक कलर আছে এটা ফুল বডি एटा प्राइस टा এটা 5500 রে আছে 5500 टंका रे ई कलेक्शन टा पिनले देखुन केनता बढ़िया लागबा जे कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन देखुन केनता बढ़िया अछि आ ओ इता आंचल फाइस देखले मारे देखुन इरा होचे आंचल मेरून कलर रे ना आ फुल बॉडी टा टिके देखना इरा होचे देखुन फुल बॉडी टा एता प्राइस टा 6200 रे 6200 टंका रे ने उटे डबल सप्ता ऊपर डबल सप्ता डबल सप्ता रे देखुन इटा मेहंदी कलर ब्लू कलर कॉम्बिनेशन प्राइस 6500 रे আছে 6500 टंका रे सबटा डिजाइन प्लेन ऊपर क्लासिक डिजाइन बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन अछि देखुन এটা দেখুন 6000 টাকা রে আছে ये 6000 टंका रे हां 6 बॉर्डर रे आसी जाउछे हां 6 बॉर्डर रे इरा गोटे बहुत सुंदर कलेक्शन देखुन हरिन डिजाइन এটা ऊपर 6500 টাকা রে আছে 6500 टंका रे इटा आसी जाउछे इरा गोटे तार बाद आसी होला देखुन डबल मयूर रे बहुत दिन बाद ई कलेक्शन ता देखबार के मिलला आइता प्राइस टा এটা भी 6500 রে আছে 6500 टंका रे तार बाद देखुन लाइट कलर जहा की पसंद इरा गोटे बेस्ट कलेक्शन देखुन इरा कलेक्शन डिजाइन रे केनता लागु छी खाली कमेंट सेक्शन रे जणाबे এটা চললা इरा होचे आंचल झूठी काम हिचे ना मेहंदी कलर रे हां आ इटा होचे फुल बॉडी टा आइता प्राइस टा এটা 7500 রে আছে 7500 टंका কত ডিজাইন এটা হচ্ছে বইতো ডিজাইন আছে আও ইতার আচ্ছা আঁচলটা দেখো এটা 10 ইঞ্চি বর্ডার রে আসি যাচ্ছে এটা ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আছে ও এটা ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক বি আসি যাচ্ছে ইতরে এটা মাত্র 7500 রে আছে 7500 टंका रे देखो 7500 टंका रे यूनिक डिजाइन से ब्लाउज पीस वर्क पूरा पूरा पाटो भलिया साइन आउछ केंदा এটা 6800 রে আছে 6800 टंका रे इतरे सप्ता डिजाइन भी दे दोछि देखो এটা इरा उठे धड़ी इरा होचे धड़ी बांधा काम तार ऊपर सप्ता डिजाइन এটা মাত্র 7000 টাকা রে আছে 7000 टंका रे कलेक्शन माने खाली केनता लागुची टिके कमेंट सेक्शन जणाबे आ ओ वीडियोटा भल आउचे बेला हमर चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करू बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आज आसी छे इरा होचे देखुन पिंक कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन এটা 7600 রে আছে 7600 रे आ दुही बॉर्डर रो मजी देखुन जे सप्ता डिजाइन देइछे সবটা दा येलो संगे रेड रो कॉम्बिनेशन अछि देखुन এটা भी 7600 রে আছে 7600 रे हां इटा अछि देखुन केना बढ़िया काम हिचे जे साड़ी तो आज रो बानी ना पारन इरा गोटे 10 इंची बॉर्डर रे आसी गला देखुन ऑरेंज 6600 रे আছে 6600 टंका इरा गोटे कलेक्शन देखो रामा ग्रीन रे आसी छे शाइनिंग रामा ग्रीन रे पूरा आ एटा डबल सप्ता भी आसु छी इथरे এটা মাত্র 7500 রে আছে 7500 टंका रे देखुन कलेक्शन देखुन जल्दी जल्दी घिनी नोन आ एते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखुन केते बढ़िया लागु छी जे एटा 8500 रे আছে 8500 टंका रे कलेक्शन ता आसी छे 3D पैटर्न संगे डबल सप्ता इरा गोटे कलेक्शन आसी छे राउंड इरा इरा होचे देखुन परभा डिजाइन टेराकोटा हां এটা 7500 রে আছে 7500 टंका रे इरा गोटे देखुन इरा केनता लागु छी टिके कहबे बहुत रियल रे तो बहुत बढ़िया लागु छी देखले जेंता लागु छी पिंदले भी एंता लागबा पूरा এটা 8000 টাকা রে আছে इरा 8000 टंका रे इरा गोटे देखुन इरा गोटे भी सप्ता डिजाइन रे अछि आ इटा होचे 6 बॉर्डर रे ना 6 बॉर्डर डबल सप्ता इटा होचे आंचल डाटा चल आम कोसी डिजाइन अछि आ फुल बॉडी टा देखि देखमा टेराकोटा 7600 रे আছে 7600 टंका रे टेराकोटा डिजाइन अछि एटा चोड़े एटा मयूर डिजाइन अछि इरा गोटे देखुन कलेक्शन देखुन सारा मार्केट खुजले भी ई टाइप रे कलेक्शन ना अपन माने काहे पाई ना परन जल्दी जल्दी आसु ना महालक्ष्मी हैंडलूम रो घिनी नोन बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आसी छै आज एटा होचे आंचलटा आ एटा होचे फुल बॉडीटा एटा प्राइस टा এটা 7800 রে আছে 7800 टंका रे आसी जाउछे इरा उठे देखो सप्ता डिजाइन ऊपर कलेक्शन खाली देखो पूरा दिल खुश हिबा एते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आइछे जे এটা দেখ आइतार प्राइस टा करा रहउछे
এটা 8000 টাকা রে আছে 8000 टंका रे हां इतरे ब्लाउज पीस आसी जाउछे हां ब्लाउज पीस संगे 8000 टंका रे आसी जाउछे तार बाद देखमा हम लास्ट इटा उडे कलेक्शन आसी जाइछे इटा होछे सप्ता डिजाइन राउंड सप्ता रे अछि ने हां आ इतार आंचलटा देखिलो आंचल भी सप्ता डिजाइन जाइछे हां आ इतार फुल बॉडीटा देखो आ इतार प्राइस 9200 टंका इटा देखो इटा उडे डबल स्टार सप्ता रे आसी गेला सिंगल बॉर्डर बाकी डबल स्टार सप्ता रे साड़ीटा आसी जाउछे देखो आ एटा होछे फुल बॉडीटा आ इतार प्राइसटा काना रहउछे 8000 टाका रे আছে 8000 टंका रे ई कलेक्शनटा आपन मानकु मिलिबा आ इनो देखोन आपन मानकु कम रेट रु नै करी हाई प्राइस तक सब कलेक्शन देखबार के मिलबा पाटो साड़ी बिले आसी जाउछ अपन माने जदी घर के विजिट करले तो सब कलेक्शन देखि पारबे बढ़िया बढ़िया पूरा कलेक्शन बढ़िया बढ़िया प्राइस रे भी मिलिबा तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज सब्सक्राइब करूँ।